गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनो सानदों थाम्बनेलाव नोंथांमोनहा नुनानै बुजिखाबाय जानो हागौ नैबे बांलादेशआव थानाय जे दा सिचुएसन जाबाय थानायखौ नुनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बांलादेशआव थानाय फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंनो गोनां होननानै जोङो मिथिनो मोनो। मानो होनोब्ला मोनसे फरायसा आफादानो मोनसे देशखौ सोमावग्लुंनो हायोब्ला जोंनि बर' फरायसा आफादा जोंनि बिटिआरखौ जोंनि आसामखौ मानो सोमावग्लुंनो हाया बे मोनसे मेन रिजन फैदों। रायजो राजाफोर बिसिनि गेजेरावबो पुलिसफोर दङ, आर्मिफोर दङ, नाथाय अब्लाबो बिथांमोना सरखारखौहाय बिथांमोननि बिनायखौ आबुं खालामैनि जाहोनावहाय बिथांमोना सरखारखौनो थलं थफं दिनै सासे एमपि बायदियानो दिनैहाय माबायावहाय पिएम बायदियानो दिनैहाय गावसिनि देशखौ खारनानै जोंनि भारतबर्ष दिल्लीयावहाय आश्रय लाफैनो गोनां जाबाय। दिनैहाय शेख हासिना प्रधान मन्त्रि बियो गावनि देशखौ मोजां सालायनो रोङैयावहाय दिनै बिसिबा गोबाव जाबाय मोनसेबो साख्रि थिसननायनि हाबाफारि लायाखै, मोनसेबो समाजनि जौगाथाय आरो बे देशनि जौगाथाय खामानिखौ मावाखै, जायनि फलावहाय दिनैहाय नैबे दुखु मोननायजों नैबे मा होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे बांलादेशनि गासै राजनितिकआव थानाय मानसिफोरनि न' बां बुख्रुब बुख्राब बेबायदि खालामनानै जांख्रिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो दुरबलनिफ्राय दुरबल जालांनाय नुदों, जायनि थाखाय आङो थाम्बनेलाव लाबोदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नैबे बांलादेशआव थानाय फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंनो गोनां होननानै आङो बुंदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर जुदि आङो गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना गासैखौ निमाहा होगोन होननानै। नोंथांमोना आं बुंनायनि सिगां बांसिन नोंथांमोना स्टाडि खालामनानै नाय आरो स्टाडि खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहर मानि थाखाय आङो बुंनाय जादों। रायजो राजाफोर दिनैहाय बिथांमोनहा पार्लामेन्टखौनो सोमावदों आरो बिथांमोनहा दिनैहाय सुप्रिम कर्टखौनो हाइ कर्टखौनो दिनैहाय बांलादेशआव सोमावग्लुंनायखौ नुदों। बिथांमोननि फरायसा आफादा बेबायदि खालामदों। दानो बिथांमोनहा दाबिदों सुप्रिम कर्टआव थानाय जाजफोरा जेसेबांनाखि दङ, गभर्नमेन्टआव थानाय जेसेबांनाखि जाज बिथांमोनहा जुदि जाजमेन्टखौ होनो हायाब्ला बिथांमोनहा दिनैहाय गासैबो रिजिगनेसन लाजोबनांगौ होननानै बिथांमोनहा हुमखि होदों आरो नङाबा बिथांमोननि न' बां गासैखौबो धंस खालामजोबनाय जागोन होननानै बुंदों। शेख हासिनानि न'खरावहाय बेसेबांनाखि माल पुत्र दङ, बिथांनि बोरमा, अमा, हांसो, दाउ बेफोरखौ लांजोबनानै दिनैहाय स्टुडेन्ट इउनियनफ्रा गासैखौबो जाजोबनानै लांजोबनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मुङावहाय जोंनि बर'खौ माखासे थगायनायनि मुङावहाय जोंनि दिनैहाय मोनफ्रोमबो स्कुलावहाय एलपि स्कुलफ्रावहाय बेबायदिनो सानै साथाम नांगौ। गोबांथार स्कुला दिनैहाय थैनो हमबाय। जोंनि इण्डियानावबो 60,000निबो बांसिन गभर्नमेन्ट स्कुला थैनो थांबाय। रायजो राजाफोर जोंनि दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद अल इण्डिया फरायसा आफादा दिनै मा मावनानै थांखो? रायजो राजाफोर बेखौ फोजाखांनांगौआ दिनै मानगोनां बिबान मोननाय दिपेन बर' बिथांमोननिनो होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर। थारैनो दिपेन बर' मानगोनां बिथांमोनहा नैबे बांलादेशनि फरायसा आफादनिफ्राय सोलोंनो गोनां दंना गैया? दिनैहाय जोंनि बिटिसिआव साख्रि बाख्रिखौनो होयै आरो मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय थगायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोर ललिपप जाहोनानै मिनिस्टारफ्रा, एमपिफ्रा, एमसिएलएफ्रा गावसोर बेबायदिनो एसिनि गारियाव गाखोनानै बेबायदिनो मोजां राजमहल बिसिबा गिदिर गिदिर न' बां लुनानै दिनै जों गासै माबाफोरखौहाय सादारन सुबुंफोरखौ सुसिनानै जानायखौ जोङो नुबोदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। नैबे बांलादेशनि माखासे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोनहा नाय। थारैनो जोंनि बर' स्टुडेन्ट इउनियन दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंनो गोनांथि दंना गैया आरो नैबे दिपेन बर'मोनहा सोलोंनो गोनांथि दंना गैया नोंथांमोनहा नायलांदो। সাব্বাস বাংলাদেশ, সাব্বাস বাংলাদেশের ছাত্র জনতা।
আমি সংবিধানের রক্ষণ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুরব্বী রূপে শপথ লয় অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের ঘোষণা সমগ্র বিশ্বই এতিয়া সাব্বাস বাংলাদেশ বুলি কৈছে। সারা বিশ্ব আজ অবাক হয়ে বলছে সাবাস বাংলাদেশ, সাবাস বাংলাদেশের ছাত্র জনতা। আমরা এই অর্জনটাকে আর অনেক দূর নিয়ে যেতে চাই। আমাদের ছাত্র জনতার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়। আমাদের তরুণরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, তারা সেজন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকি, সবার জন্য মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, আমাদের বিজয় অবশ্যই হবে। শপথ গ্রহণ করিয়ে মোহাম্মদ ইউনুসের প্রথম কর্তব্য ষড়যন্ত্রকারীক দমনৰ। এই কথা উল্লেখ কৰি বাংলাদেশত এতিয়া শান্তি সুৰক্ষা নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাটোৱে নতুন চৰকাৰৰ প্ৰধান কাম বুলি উল্লেখ কৰি মোহাম্মদ ইউনুসে ষড়যন্ত্রকারীক দিলে হকিয়নি। ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন উৎসবের মুহূর্তে এই স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে একটা অরাজকতার ও ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অরাজকতা আমাদের শত্রু, একে দ্রুত পরাজিত করতে হবে। এই মুহূর্তে সরকারের প্রথম কর্তব্য হিসেবে আমরা এই ষড়যন্ত্রকারীদের কঠিন হাতে দমন করব। মোহাম্মদ ইউনুসের প্রত্যাশা আইনসংগত বিচার পাব বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনতায়। একে সময়তে অরাজক পরিবেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা সকলো পক্ষক হকিয়নি দিছে মোহাম্মদ ইউনুসে। এই ঘৃণ্য চেষ্টায় ব্যবহৃত হয়ে যারা অপরাধ সংগঠিত করেছে তাদেরকে আইনানুগ বিচারের মাধ্যমে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। একই কথা দেশের সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানা কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। সর্বত্র অপরাধের বিচার হবে। আমি জাতির পক্ষ থেকে প্রত্যেকের নির্ভয়ে আনন্দ চিত্তে নিজ নিজ কর্মস্থলে নিজ নিজ সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। সমগ্র বিশ্বই যেটো সময়ত বাংলাদেশের উপর দৃষ্টি রাখিছে, আমার দেশের ফালৰ পৰাও বাংলাদেশক অভিনন্দন জনোৱা হৈছে। প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসক অভিনন্দন জনাই টুইট প্রধানমন্ত্রী মোদীর। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে হিন্দুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার লগতে বাংলাদেশত শান্তি আর সুরক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসক। শান্তি আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রত্যাশারে টুইট দিছে রাহুল গান্ধীয়েও। আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা হল বাংলাদেশত এতিয়া বিএনপিৰ স্থিতি। বিএনপি অর্থাৎ বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি। শেখ হাসিনার পূর্বে বাংলাদেশত দুবাৰকৈ ক্ষমতা দখল কৰা বিএনপিৰ আহ্বান আৱামী লীগক সহায় কৰিলে ভাৰতৰ লগত সুসম্পৰ্ক নহব। বিএনপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা হিন্দু মুখ ৰূপে পৰিচিত গয়েশ্বৰায়ৰ আহ্বান ভাৰতৰ প্ৰতি। ভাৰতে বিএনপি তথা বাংলাদেশৰ জনতাৰ আবেগ অনুভূতিক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব। অন্যথা ভাৰতক ভাল যে নাপাব সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে বিএনপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গয়েশ্বৰ ৰায়ে। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে বাংলাদেশত নতুন সরকারে অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের 17 গৰাকী উপদেষ্টাই শপথ ললেও বাংলাদেশত বর্তমানেও অস্থির পরিস্থিতি অব্যাহত আছে। বাংলাদেশের ঢাকাকে ধরি কেতবোৰ প্ৰান্তত সংখ্যালঘু হিন্দু লোকৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণক লৈ উদ্বেগ অব্যাহত আছে। অৱশ্যে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু নিৰাপত্তাৰ বাৰ্তা দিয়াৰ বাবে মোহাম্মদ ইউনুসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই। নিউজ ডেস্ক ৰিপোর্ট DY 365।